دنیا صرف جانوروں سے خطرناک نہیں ہے، کچھ پودے بھی قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے 10 ایسے پودے جو انسانوں کے لیے زہریلے ہمیشہ کے لیے خطرناک ہیں۔ اول نڈر، خوبصورتی میں چھپا زہر۔ یہ خوبصورت پھولوں والا پودا دیکھنے میں جتنا دلکش لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی خطرناک ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اول نڈر اولینڈن کی۔ اول نڈر ایک مشہور سجاوٹی پودا ہے جو دنیا بھر میں باغوں، گھروں اور سڑکوں کے کنارے لگایا جاتا ہے۔ اس کے گلابی، سفید اور زرد پھول بہت دل کو بھاتے ہیں، لیکن جان لیں یہ پودا ہے انتہائی زہریلا۔ اول نڈر کے تمام حصے، پتے، پھول، تنا، یہاں تک کہ شہد بھی زہر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اس میں پائے جانے والے کارڈیوٹونک گلاکوسائڈز دل کی دھڑکن کو متاثر کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ مقدار میں لے لیے جائیں تو موت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے لیے بھی یہ پودا خطرناک ہے، خاص طور پر اگر یہ گھاس میں ملا ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا زہر ماضی میں کبھی کبھار دواؤں میں استعمال ہوتا تھا، مگر آج اسے بہت احتیاط سے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اول نڈر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر خوبصورتی کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ خوبصورت مگر زہریلا پودا۔ یہ خوبصورت سا پھول دیکھنے میں تو بہت دلکش لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپی ہے ایک مہلک حقیقت۔ ہم بات کر رہے ہیں ایکنائٹ کی، جسے لوگ مونکزشوڈ ولفسبین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ایکونائٹ زیادہ تر یورپ اور ایشیا کے سرد علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے نیلے جامنی زرد پھول دل کو لبھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پودا دنیا کے زہریلے ترین پودوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایکونائٹ کے تمام حصے، خاص طور پر اس کی جڑیں، انتہائی زہریلے ہوتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی مقدار انسان یا جانور کی جان لینے کے لیے کافی ہے۔ قدیم زمانے میں اسے شکاری تیر زہریلے بنانے اور دشمنوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر یہ اتفاقنہ کھا لیا جائے تو علامات میں شامل ہیں دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس رکنا اور بعض اوقات موت بھی۔ آج بھی یہ پودا دوا سازی میں نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکونائٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ قدرتی خوبصورتی ہمیشہ محفوظ نہیں۔ کاسٹر بین، دوا بھی زہر بھی۔ یہ ہے کاسٹر بین کا پودا، جسے اردو میں اکثر ارنڈی کہا جاتا ہے۔ یہ پودا خوبصورت بھی ہے، مفید بھی اور حیرت انگیز طور پر انتہائی زہریلا بھی۔ کاسٹر بین کے بیجوں سے نکلنے والا تیل یعنی کاسٹر آئل دنیا بھر میں دواؤں، صابن اور کاسمیٹکس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ قبض کشا دوا کے طور پر بھی مشہور ہے، لیکن سنبھل کر، اسی بیج میں چھپا ہے دنیا کا ایک مہلک ترین زہر، راسنا رائسن۔ صرف 1 یا 2 بیج نگل لینا بھی انسان کی جان لے سکتا ہے۔ راسنا خون کے خلیات کو تباہ کرتا ہے اور اس کا کوئی مؤثر علاج موجود نہیں۔ اسی وجہ سے اسے بایولوجیکل ہتھیار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ کاسٹر بین کا پودا عام طور پر گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے اور کئی جگہوں پر سجاوٹ کے لیے بھی اگایا جاتا ہے۔ یہ پودا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قدرت کسی چیز میں بیک وقت شفا اور خطرہ دونوں رکھ سکتی ہے، فرق صرف علم اور احتیاط کا۔ ڈیڈلی نائٹ شیڈ، خوبصورتی میں چھپی موت۔ یہ ہے ڈیڈلی نائٹ شیڈ، ایک ایسا پودا جو جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک بھی۔ اسے بلادانا بھی کہا جاتا ہے اور یہ زیادہ تر یورپ، شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کے خوبصورت جامنی پھول اور چمکدار سیابیر دیکھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پودے کے تمام حصے، پتے، جڑ اور بیریاں زہر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بیلاڈونا میں پایا جاتا ہے ایک مہلک کیمیکل، ایٹرپین، جو اعصابی نظام پر اثر انداز ہو کر بینائی دھندلا دینا، دل کی دھڑکن بڑھانا اور حتیٰ کہ موت تک لے جا سکتا ہے۔ ماضی میں اس کا استعمال خوبصورتی بڑھانے کے لیے بھی ہوتا تھا۔ خواتین اس کا عرق آنکھوں میں ڈالتی تھیں تاکہ پتلیاں بڑی لگیں، اسی لیے اسے بیلاڈونا یعنی وہ خوبصورت عورتوں کا نام ملا۔ آج بھی یہ دوا سازی میں مخصوص مقدار میں استعمال ہوتا ہے، لیکن معمولی سی زیادتی اسے جان لیوا بنا سکتی ہے۔ ڈیڈلی نائٹ شیڈ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر خوبصورتی کے پیچھے بھروسے کے قابل حقیقت نہیں چھپی ہوتی۔ وائٹ اسنیک روٹ، دودھ سے پہنچنے والا زہر۔ یہ خوبصورت سا سفید پھولوں والا پودا، وائٹ اسنیک روٹ، دیکھنے میں جتنا پرامن لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی خاموش قاتل بھی ہے۔
ये पौधा आम तौर पर शुमाली अमेरिका के जंगलात, चरागाहों और खिले मैदानों में पाया जाता है। व्हाइट स्नेक रूट में पाया जाता है एक जहरीला केमिकल जिसे कहते हैं ट्रिनिटूल। अगर ये पौधा गाय, बिक्री या दीगर मवेशी खा ले तो इस जहर के असरात उनके दूध में मुंतकिल हो जाते हैं। 19वीं सदी में इसी पौधे के जहर से हजारों लोग मुतासिर हुए, यहाँ तक कि इब्राहम लिंकन की वालिदा की मौत भी इसी मिल्क सिकनेस से हुई थी, यानी जहरीला दूध पीने से होने वाली बीमारी। आज भी जहाँ ये पौधा पाया जाता है वहाँ मवेशी पालने वाले खास एहतियात करते हैं। ये पौधा हमें याद दिलाता है कि कुदरती खतरे सिर्फ बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवासिता भी हमारी जिंदगियों को मुतासिर कर सकते हैं। इल्म, एहतियात और आगाही ही असल तहफ़्फ़ुज़ है। रोज़री पी, खूबसूरत बीज, खामोश मौत। ये खूबसूरत सुर्ख और सिया मोतियों जैसे बीज आपको किसी ज़ेवर या तस्बीह का हिस्सा लगेंगे, लेकिन ये दरअसल है एक इंतहाई जहरीले पौधे के बीज जिसे कहते हैं रोज़री पी। रोज़री पी ये पौधा ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और अमरीका के गर्म इलाकों में पाया जाता है और इसे साइंसी ज़बान में कहा जाता है। इसके चमकदार बीज बहुत दिलकश होते हैं और सदियों से तस्बीह, ज़ेवरात और सजावट में इस्तेमाल होते आए हैं। मगर हकीकत यह है कि उन बीजों में पाया जाता है एक मोहलिक जहर, अबरन। सिर्फ एक बीज अगर चबाया जाए तो ये इंसान की जान लेने के लिए काफी होता है। ये जहर खलियात को खत्म कर देता है और उसका कोई मुअस्सिर इलाज मौजूद नहीं। रोज़री पी का पौधा हमें सिखाता है कि कुदरत की खूबसूरती अक्सर धोखा दे सकती है और एहतियात न की जाए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। सुसाइड ट्री, कुदरत का खामोश कातिल। इस पौधे को देखकर शायद अब सोचें ये कोई आम दरख्त है, लेकिन यह है सुसाइड ट्री, सुइसाइड ट्री यानी खुदकुशी का दरख्त। इसे साइंसी ज़बान में कहा जाता है और ये ज़्यादातर भारत, श्रीलंका और जनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है। खूबसूरत सफ़ेद फूल और आम जैसे फल रखने वाला ये दरख्त दरअसल छुपा हुआ जहरीला हथियार है। इसके बीजों में पाया जाता है एक मोहलिक जहर जो दिल के निज़ाम को मुतासिर करता है और सिर्फ चंद घंटों में दिल बंद कर सकता है। ये जहर न सिर्फ जानलेवा है बल्कि अक्सर पोस्टमार्टम में भी शनाख्त नहीं हो पाता, इसीलिए इसे परफेक्ट क्राइम प्लांट भी कहा जाता है। तारीख में कई कत्ल और खुदकुशी के केसेस में इसी दरख्त का इस्तेमाल हुआ। मंशनील ट्री, दुनिया का सबसे खतरनाक दरख्त। यह है दुनिया का सबसे खतरनाक दरख्त। मंशनील ट्री जिसे लोग खौफ से दरख्त मौत भी कहते हैं। ये दरख्त ज्यादातर फ्लोरिडा, कैरिबियन जज़ायर और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। देखने में बिल्कुल आम लगता है, सब्ज पत्ते, छोटे सेब जैसे फल, लेकिन हकीकत में ये दरख्त पूरा जहर है। इसके हर हिस्से में एक मोहलिक दूधिया मादा होता है जो जिल्द पर छाले डाल देता है। बारिश में इसके नीचे खड़े होना भी खतरनाक है क्योंकि पानी के साथ जहरीला रस बहकर जिस्म जला सकता है। इसका फल देखने में सेब जैसा होता है, मगर एक नवाला खाते ही मुनकला और मैदा जलने लगते हैं और बाज़ औकात मौत भी वाक़ई हो सकती है। यहाँ तक कि अगर उसकी लकड़ी जलाई जाए तो इसका धुआं आंखों को अंधा कर सकता है। मंशनील ट्री को अक्सर खतरे के निशान सुर्ख रंग से निशान जद किया जाता है ताकि लोग दूर रहें। ये दरख्त हमें सिखाता है कि कुदरती खूबसूरती के पीछे कभी कभी मोहलिक राज छुपे होते हैं। हेमलाक, वो जहर जिसने सुकरात को मारा। यह है हेमलाक एक बज़ाहिर आम सा पौधा, मगर तारीख में इसे जाना जाता है जहन मौत के नाम से। हेमलाक का साइंसी नाम है कोनियम और ये ज्यादातर यूरोप, एशिया और अमेरिका के ठंडे इलाकों में पाया जाता है। ये पौधा सफेद फूलों और झाड़ी जैसे पत्तों के साथ देखने में बेज़रर लगता है, लेकिन दरहकीकत यह है इंतहाई जहरीला। हेमलाक में मौजूद जहर का नाम है कॉनैन, जो इंसानी आसाबी निज़ाम को मफलूज कर देता है। सांस रुकती है, पट्टे बंद होते हैं और चंद घंटों में मौत वाक़ई हो सकती है। ये वही जहर है जिसे यूनानी फलसफी सुकरात को सजा के तौर पर पिलाया गया था और यही इसकी मौत का सबब बना। सिर्फ चंद ग्राम हेमलाक का इस्तेमाल किसी बालिग इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। ये पौधा हमें याद दिलाता है कि इल्म और कुदरती दुनिया का एहतराम कितना ज़रूरी है, क्योंकि खूबसूरती के पीछे कभी कभी खामोश मौत छपी होती है। जिनमसन ओंट, नशे और मौत का पौधा। यह है जिनमसन ओंट, जिमसन वीड,
एक ऐसा पौधा जो खूबसूरती के पर्दे में छुपा है, नशा, जहर और मौत। इसे साइंसी ज़बान में डट्यूरस ड्रमोनियम कहा जाता है और इसे कई इलाकों में ये शैतानी सेब का डिविल्स टर्पिट भी कहा जाता है। ये पौधा आमतौर पर अमेरिका, भारत और यूरोप में पाया जाता है और उसके बड़े शीप नुमा सफ़ेद अजामी फूल और कांटेदार बीज देखने वालों को मुतासिर करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जिनमसन और में मौजूद इट्रोपेन, हाउसियामीन और अस्कोपुलअमीन जैसे केमिकल दिमाग और आसाबी निज़ाम पर शदीद असर डालते हैं। सिर्फ मामूली मिक़दार में इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो हो सकते हैं हलाकत खेज बुखार, धड़कन में बेतरतीबी, ज़हनी तवाज़ुन खो देना और हत्ता के मौत। माजी में बाज़ लोग इसे नशा आवर पौधे के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अक्सर अंजाम तबाहकुन साबित हुआ। जिनमसन और हमें सिखाता है कि कुदरत में मौजूद कुछ चीज़ें जिस्म को नहीं, अक्ल को भी मफलूज कर सकती हैं और लाइल्मी में इख्तियार किया गया हर कदम पछतावे में बदल सकता है। ने इनमें से पहले कभी किसी जहरीले पौधे का नाम सुना था? कौन सा पौधा आपको सबसे ज्यादा हैरान कुन लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं और विस्पर नेचर को सब्सक्राइब करना मत